টিকি 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 ঘন্টা চালে ও হো ঘন্টা চালে হে হে ঘন্টা চালে কଣ୍ଟା চালে ঘଣ୍ଟା কଣ୍ଟା মিনিটি আজি করিবা উপবাদ তিনিটি আজি করিবা উপবাদ তিনিটি। ହଁ ଆଜି କରିବା କ'ଣ ନା ତମର ଉପପାଦ୍ୟ 3 ନମ୍ବରଟା କରିବା। ତ ଯେମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଉପପାଦ୍ୟ 3 ସାମାନ୍ୟ କଥନ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ତମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପପାଦ୍ୟ 1 2 ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ଆତେ କମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ପଠାଇଦେବି କମେଣ୍ଟରେ କରିଦେବି। ବଟ୍ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲେଖେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିନି। ତ ଆଜି ନ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ବହି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବ। ତ ତୁମ କାମ ହେଲା ଉପପାଦ୍ୟ 3ଟା ବହିର କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ କେତେ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଲେଖ। ତ ସାମାନ୍ୟ କଥା ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଉପପାଦ୍ୟ କରିଦେବି ବଟ୍ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଲେଖିବିନି। ତୁମେ ବହି ଦେଖ ବହିରୁ ଖୋଜି ନିଜେ ସାମାନ୍ୟ କଥନଟା ଲେଖ ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରମାଣଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବାକି ତଳକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ କ'ଣ କାମ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କଥନ ବହି ଦେଖିବ ଉପପାଦ୍ୟ 3ଟା କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସାମାନ୍ୟ କଥନ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଉପପାଦ୍ୟ 3ଟା ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ତା ବିପରୀତ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଏବଂ ସେହି କୋଣର ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଅନୁପାତ ସହିତ ସମାନ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ହଁ। ତ ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରିବା। ଚିତ୍ର କ'ଣ ନା ମୋର ମନେ ଅଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଯାହା ଥିଲା ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି এইটা যেতিকি এটা সেতিকি। এ কোণর সমদ্বিখণ্ড କ'ଣ କଲା ନା ବି ସି କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କଲା। କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କଲା ଏ ଡି ଡି ବି। ସେ କହିଲା କ'ଣ ଦତ୍ତ ଲେଖିଦେବା। ଦତ୍ତ ପେନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ମେଜର ଆଙ୍ଗେଲ ଏର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କିଏ ଏଡି ବିସି କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଯଥା କିଏ ନା ବିଡି ଓ ଡି ସି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଠି ନମ୍ବରିଂ କରୁଛି ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ନମ୍ବରିଂ କରିପାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ କୋଣକୁ ନେଲି 1 ଏଇ କୋଣକୁ ଦେଲି 2। ତ ଏଇ ଯେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛି ଏଠି କ'ଣ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ମେଜରମେଣ୍ଟ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ 2। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ 1 ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା ଆ ସହିତ ସମାନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଏ ଡି ବି ଏ ସିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ଦତ୍ତ ପରେ ଆସିଲା ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ସେ କହିଲା ବା ବିଡି ବାय ଡିସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ବାय ଏସି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମାର୍କ କର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ବିଡି ବାय ଡିସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ବାय ଏସି। ବୁଝିଲା? ଯଦି ମୁଁ ଡି ସି ବାय ବିଡି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏସି ବାय ଏ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା କହିଛି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣଟା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କନଟା ଆଗ ବୁଝ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଅଙ୍କନଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କନଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଗୋଟେ କହିଲା ଉପପାଦ୍ୟ 1 2 ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ 3 ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ କରିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ଆଉ ଡି ସହିତ ସମାନ୍ତର କରିକି ସମାନ୍ତର ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କଲି ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସି ଏ କୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ନା ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣଟା ହେଲା? ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ତା ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି 3 ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ତା ନାଁ ଦେଇଦେବି 4। ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଅଙ୍କନଟା କ'ଣ କଲି? ତ ଅଙ୍କନଟା ବି ଲେଖିଦେବା। ଅଙ୍କନ ପୁରା ଇଟାଲିକ୍ ଲେଖିଲି ଆଉ। ଅଙ୍କନଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଏଡି ସହ ସମାନ୍ତର କରି ବିଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଯାହା
କାହାକୁ ନା ବର୍ଦ୍ଧିତ ସିଏ ରଶ୍ମି ଏଇଭଳିଆ ଦେବ ସିଏ କୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅ। ସାମାନ୍ୟ ଗଠନ ତ ତୁମେ ଲେଖିଛ। ସାମାନ୍ୟ ଗଠନ ତାପରେ ଚିତ୍ର ମୁଁ କଲି। ଦତ୍ତ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏଡି ବି ସି କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି ଯଥା ବିଡି ଓ ডিসি ଆଉ ଏ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବି କୋଣ। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ ନା ବିଡି ବାଇ ডিসি ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ এবি ବାଇ ଏସି। ଏବେ ଆମେ କରିବା ଆମର ଏଠି ସରିଗଲା କେତେ ନା 2.5 ମାର୍କ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଆଉ ଅଧ ମାର୍କର କାମ ଆମେ ଏଠି କରିବା। ପ୍ରମାଣ କରିବା। আচ্ছা প্রমাণ কଣ କରିବା মতে জিনিসটা দেখ যদি মু এটা স্মার্ট বোর্ডটা তো উল্টাই হবনি বট যদি সরি স্মার্ট বোর্ড কইলে পয়সা নাই স্মার্ট বোর্ড এইটা তো উল্টাই হবনি বট যদি তুমি উল্টারে দেখিব বিইসি ত্রিভুজরে আচ্ছা গোটে জিনিস কইল বিই সহিত এডি সমান্তর না ନାହିଁ সমান্তর কোন পাই অঙ্কন করেছি। আচ্ছা যদি গোটে বাহু সহিত সমান্তর এক সরলরেখা অন্য দুই বাহুকে দুই ভাগের ভাগ করে তা সমানুপাতি উপপাদ্য 1 রে পড়িছু তবে আম সহিত সমান কি হইଯିବ না ইএ बाई एसी इक्वल्स टू बीडी बाई डीसी हो ना क्लियर। तो मुझे लिखिदेवी कौन लिखी ना इ बी सी त्रिभुजरे किए समांतर ना बीई समांतर एडी समांतर एडी जदि समांतर एडी है केमी जान आग लिखिद अंकन तेबे कौन हम ना इ ए बाय ए सी इक्वल्स टू किए ना बी डी बाय डी सी कौट जानलु ना उपपाद्य 1 बुझेला ना नहीं। अच्छा ये जिनसा मार्क कर एठी कौन अच्छी प्रमाण बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी एठी कौन ना बी डी बाई डी सी इक्वल्स टू ए बाई ए सी। तो आमर मुख्य टार्गेट रही केमिति सॉल्व करवा बा केमिति प्रमाण करा जदि खाली इए आउ काहाकू ए बी को समान करदेलु देन आम काम हो जा। अच्छा ए बी एटा रखले गोटे त्रिभुज हो जाउची को त्रिभुज ना बी ई ए त्रिभुज। तो आग से बी ए ई त्रिभुज रे किछि काम हबो हाँ ना नहीं ता पूर्व काम होला पूर्व मुझे कहीदे देख बी ए ई त्रिभुज रे मते कोनटा समान करे अछि ना एई बाहुटा को आ सहित समान करे अछि। तो मुझे आगुरु तांका सम्मुखीन कोण को नहीं जाइछि कौन 3 4। तो मुझे केमिति कले बले कौशले 3 और 4 को मुझे सामान करदेली 3 को 4 सहित सामान करदेली तो ऑटोमेटिकली एटा ए बी सहित सामान हो क्लियर। 3 और 4 केमी सामान करी तबे जे इंटेलिजेंट पिला से जानी जाई तो सार जदि 3 4 नहीं एठी 1 2 सामान नहीं 1 2 आगुर ही सामान अच्छी दत्तर अच्छी। तो आमको केमिति कौन करी कनेक्शन खोजी कि 3 को 1 कि 2 सहित 4 को 1 2 सहित ए दुईटा को से दुईटा सहित सामान करिया। तो केमिति करिया मु सेटा देखुची। तो फास्ट देख बीई समांतर एडी। अच्छा छेदक किए ना देख एटा छेदक समांतर ई सी छेदक जदि छेदक होला एई कोणटा आ सहित समान हबो माने को कोण मेजरमेंट 3 इक्वल्स टू मेजरमेंट 2 हम कौन पाई मन पड़ुची नवम रे पढ़ल अनुरूप कोण अनुरूप कोण। अच्छा आउ गोटे एटा हो गला समीकरण 1 1 कहीं ऊपर बा 1 अच्छे देनी समीकरण 1 एटा हो गला समीकरण 2। अच्छा आउ गोटे सेम बीई समांतर एडी बाट एटी छेदक चेंज हो जाउची बी ए छेदक छेदक हेले कौन हम ना बी ए छेदक। अच्छा बी ए छेदक हेले कौन हम ना देख एटा समांतर ये एटा छेदक हेले एई कोणटा आ सहित समान हम ना नहीं समान हम कौन पाई समान हम को ना नंबर मन पका जदि एटा थिबो एटा को परस्पर को कोण एकांतर कोण। तो मु लिखिबी छेदक तबे मेजरमेंट 4 इक्वल्स टू मेजरमेंट 1 कौन पाई ना ब्रैकेट लेख एकांतर कोण एटा समीकरण दे दियो समीकरण 3। अच्छा आमर 3टा 1 सहित 2 सहित सामान हो गला 4टा 1 सहित सामान हो गला। तो ऑटोमेटिकली 3टा 4 सहित सामान हो गला नहीं
कह कौन पे ना जेहेतु एक दुई सहित सामान अच्छी तो मुझे लिखिदेवी मेजरमेंट 3 इक्वल्स टू मेजरमेंट 4। अच्छा एवढू जे देखिबो से भाबियो कौन पे तो ब्रैकेट ता पे उल्लेख ना जेहेतु मेजरमेंट 1 इक्वल्स टू मेजरमेंट 2 दत्त अच्छी पूरा लिखिद उपपाद्य मन कर लिखिए आम जहाँ लिखुचु जदि जड़े नवम श्रेणी पिला कि अष्टम श्रेणी पिला कि पाठ न पढ़ी पिला जब पढ़ला पूरा बुझीज है जेहेतु 1 और 2टा सामान दत्त अच्छी तेरे 3 और 4टा सामान है तो आम करिया कौन मुझे कही बी ए ई त्रिभुज सहित कारसादी करिया तो मुझे लिखी बी ए ई त्रिभुज मध्य कौन है ना ता मध्य मेजरमेंट 3 इक्वल्स टू मेजरमेंट 4 क्लियर मेजरमेंट 3 टा मेजरमेंट 4 सहित सामान ना कौन पूर्व प्रमाणित पूर्व प्रमाणित जदि 3टा 4 सहित सामान है 3टा 4 सहित तेज से विपरीत बाहु मध्य सामान हम 3 विपरीत बाहु किए एबी एबी सामान क्या सहित ना ए सामान है गला कौन ना विपरीत बाहु सामान लिखि पका विपरीत बाहु समान बुझीगला विपरीत बाहु समान है तो आमर कौन से तो दरकार था मुझे तुमको कहनी आम केमी कौन करी जदि एबीटा को यही सहित सामान कर दे आम प्रमाण हो तो उप एटा समीकरण दे दियो 4 ये लिख कौन ना समीकरण 1 और 4 रु आम कौन पाइलु ना ए बी बाय एसी इक्वल्स टू बीडी बाय कि हम डीसी एट भी जड़े जब किसी अधारू देखला जापारे सी भी जापारे तो तापाई भी आम लिखिदबा ना जेहेतु ए बी समान ए ई बुझीपाल तो यहीटा तो आम प्रमाण करा इक्वल्स टू प्रूफ बुझीगला ना नहीं उपपाद्य 3 बढ़िया से आम उपपाद्य 3 बुझेली जब मो साइड जब तुम स्क्रीनशॉट मार दियो उपपाद्य 3टा तुम जार बुझीगला कि नहला तो हाँ भूलनी मु लास्ट भी कहूँ उपपाद्य 3टा बहीर केते नंबर पेज रे अच्छी मत कमेंट कर देन नेक्स्ट वीडियो आम नहीं आसिया उपपाद्य 4 रही नमस्कार जय जगन्नाथ।